과테말라에는 몇 개가 있을까요? En 네, Corea 10개가 부족한 4개가 있습니다. hay 안티구아, mono- 티칼, 그리고 지게 lugares donde 콘솔트 제가 다 fueron 알지 escogidos por el 못하는 UNESCO, 인류학에 필요한 뭐 고고 al igual que en 관련의 Guatemala también. 도시였습니다. 유산이라 함은 후손에게 남겨서 기억됨으로 인해서 La 이룩 heredencia se 후손들에게 refiere a las 유산으로 cosas, a 남겨줍니다. las riquezas que nosotros le damos a las 세계 personas 문화 유산을 o a nuestros hijos. 남김으로 인해서 우리 후손들에게 지혜가 되고 Y 이롭게 eso 되기 때문입니다. se hace 그나마 para 세계 que 문화 유산 nuestros 중에 하나가 아우슈비츠 hijos 수용소입니다. puedan vivir una vida mejor. 긍정적인 기여를 뿐만 아니라 이 부정적인 인류의 역사의 아픔과 고통이 반면 교사가 Pero 되어서 앞으로 우리 후손들에게 가르침이 la herencia 될 것이다 기대하기 때문에 그것을 보존하고 남겨두자라는 의미입니다. no solamente incluye cosas buenas, sino que incluye las cosas que pasaron durante el pasado. Pueden ser cosas que hayan sido duras también, pero se dan para que ellos puedan aprender 자식의 주신 en, 죽음 앞에서 더 큰 en 이익을 parte 보는 de eso. 일들이 일어나지 않아야 된다라고 헌법재판소에서 판결을 해서 새로운 상속 제도를 En Corea 준비해야 된다고 합니다. 시대에 따라 상속법이 바뀌게 되는 것 같습니다. se creó una ley que se llama ley de Kuhara, que esa ley hace de que no solamente todos los padres puedan recibir la herencia de los hijos, o a lo contrario, que los hijos no puedan recibir las herencias de los padres si ellos no hicieron el rol de los padres o de los hijos. 신명기 4장 1절을 보면 하나님의 말씀을 준행하면 살 것이다라고 말씀하고 있습니다. Si miramos en Deuteronomio, dice que si nosotros cumplimos la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir. Y si no cumplimos la palabra de Dios, vamos a morir. Por eso, si miramos hoy en el versículo 4 dice así: mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Si nosotros estamos con Dios, vamos a tener vida. Estar con Dios y vivir la vida siendo verdaderos cristianos, eso es la sabiduría. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a poder estar conectados con Dios? Tenemos que pensar que la promesa de Él nos está manteniendo conectados con Dios. Todos los esposos dieron una promesa a sus esposas donde le dijeron que por toda la vida no les va a hacer una situación difícil a su esposa. Aún en el matrimonio también se cumplen las promesas y el matrimonio se empieza con una promesa. Entonces, la promesa significa relación. Esto es, la promesa de Dios es muy diferente a las promesas de la vida, de la ley. Por ejemplo, si nosotros damos 5 cosas, 5 manzanas, nosotros vamos a recibir también 5 manzanas también. También cuando compramos una casa, como compramos una casa con ese monto, es por eso que estamos recibiendo la casa para que nosotros podamos vivir. Ninguna persona va a dar más de lo que ellos tienen, solamente por nuestro bien. Si miramos en Éxodo capítulo 6, versículos 7, 8, dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os los daré por heredad, yo Jehová. 내가 너희를 백성으로 삼고 내가 너의 하나님이 Está diciendo que yo soy tu Dios y te voy a dar 우리를 lo que 사랑하시고 yo tengo, porque 우리의 Dios nos amó 하나님이시고 primero a 우리의 nosotros. 구원자가 되시기로 작정하셨다라는 것입니다. Y Él decidió ser nuestro Salvador. 집 밑에서 너희를 빼내어 Nos que 내가 너희들의 está diciendo de que va a sacar el pueblo de Israel debajo de los egipcios. 하나님이 전능하신 하나님께서 우리의 Por eso el Dios que es el creador, 그 약속을 Él tuvo ese corazón de ser nuestro Dios. Por eso llamó a Moisés, partió el mar rojo a la mitad 바다에 던지신 분이 y tiró a los soldados de Egipto a ese mar rojo. 오늘도 Y la única persona que puede hacer eso es Dios. 우리를 구원하여 Por eso Dios en este momento también nos está 하나님이 우리의 하나님이심을 salvando de todas las cosas que nosotros tenemos, de todas las dificultades que nosotros tenemos. Y solamente nuestro Dios es capaz de poder 4월 hacerlo. 8일은 개기일식이 일어났습니다. 태양과 달과 지구가 일직선상에 있게 됩니다. 그럼 지구에서 태양을 보기 El 8 de abril 때문에 hubo un eclipse. 생기는 것이죠. Fue un eclipse 달이 태양을 껴안는 그 순간 en donde la luna tapó al sol 라고 해서 y se convirtió en... 합동 결혼식이 열렸다고 합니다. 개기일식의 어둠에 굳어진 이 어둠 속에서도 자신들의 사랑을 지키겠다라고 서로 Entonces, cuando hubo este eclipse solar, muchas parejas decidieron hacer el matrimonio en ese momento. 하나님의 약속은 어떻게 지켜질 수 있습니까? 우리의 믿음만이 그 약속을 얻게 합니다. Nosotros, ¿cómo podemos cumplir la promesa de Dios? La promesa de Dios se cumple cuando nosotros decidimos 바로의 seguir la palabra de Dios y cumplir la palabra. 그러나 가나안 땅은 그들의 보이지 않는 것이었습니다. El- la tierra de Canaán era una promesa de Dios, 믿음이 pero no todas las personas podían ver 약속했다. esa tierra, porque para llegar a esa tierra tenían que pasar por el Mar Rojo y por el desierto. 우리에게 주신 그 하나님의 약속을 볼 수 있는 믿음이 여러분과 Por eso nosotros también tenemos que tener esa fe de poder ver la promesa de Dios. 바알 보올에서 너희들이 하나님을 믿지 아니하고 불순종하고 의지 아니함으로 죽음을 당했다라는 것입니다. En la palabra de hoy está diciendo que como no creyeron en Dios, entonces ellos fueron 그들이 muertos. 잃게 되었다라고 말씀합니다. Si llegamos a un punto que no creemos en la palabra y en la promesa de Dios, vamos a morir. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra fe. 나에게 있음을 믿음으로 볼 수 있는 Tenemos que confesar que tenemos 간절히 축원합니다. la promesa de Dios. 하나님의 약속과 Mi vida 거듭 안에 있음을 tiene que estar dentro de la promesa de Dios. 아이들이 되기를 간절히 Y esperamos que nuestros hijos también puedan crecer dentro de la promesa de 진짜 Dios. 말씀은 하나님께 기도할 때마다 하나님께서 그를 가까이 하시고 큰 나라가 되게 한다라고 말씀하고 있습니다. 내가 너를 Hoy 큰 está 민족으로 diciendo, 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 이것은 아브라함에게 하신 약속의 말씀입니다. 내가 너로 큰 민족을 le había dicho de que Dios le había dicho a Abraham de que iba a ser la nación grande. 기도함으로 가까이 하는 자, 나와 가까이 하는 자를 Las personas que estaban junto con él y oraban a él, Dios dijo que los iba a dejar a su lado. 우리의 자녀들에게 Por eso 가르쳐야 합니다. tenemos que enseñarle a nuestros hijos la oración. Tenemos que tenemos que ser padres en donde podamos enseñarle a nuestros hijos la oración. Para que ellos siempre estén en la oración en cada momento. Si ellos desean estar con Dios, tienen que aprender la oración. 우리가 유산을 부모님에게 받았다라고 하면 Si nosotros decimos que recibimos la herencia de nuestros padres, no se refiere solo a la riqueza física, sino que se refiere también 또 유산으로 la forma de vivir y el aprendizaje, la inteligencia de la vida también. Si nosotros decimos, ¿te pareces a quién 긍정적으로 aquí? 사용을
A veces se dice, lo usamos diciendo una expresión positiva, pero a veces también lo decimos en una expresión negativa. 잘 받아서 사용하고 있음을 뜻하는 칭찬인 줄 믿습니다. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra, te pareces a tu padre o te pareces a Dios, tiene que ser algo bueno. 이야기가 있습니다. 우리 과테말라 한인교회 부부들 다 닮은 줄 믿습니다. Se dice que una pareja casada 아무도 대답을 안 하시네요. dice que se parecen mucho. 근데 이거 과학적으로 증명이 되었다고 합니다. Y está comprobado científicamente 공술이 좋으면 목소리도 닮는다고 합니다. que las parejas, 그냥 또 cuando se llevan bien y tienen una buena relación, no solamente empiezan a parecerse físicamente, sino que su voz, su sentimiento y su forma de ser también empieza a parecerse. 말에 금묵자흑이라는 말이 있습니다. 자신도 모르게 검은 것 곁에 있으면 검게 변한다. Hay un refrán donde dice, si estás rodeado de cosas negras, te volverás negro sin darte cuenta. Esto se refiere 행동이 옆에 있는 동료의 행동 al efecto del grupo, 영향을 받아서 de que recibimos 변한다라는 것이죠. el comportamiento de las personas que están alrededor de nosotros. 오빠나 형이 있으면 Por eso, si tenemos a un hermano mayor o un menor, 그리고 언니나 누나가 있으면 dice que los 여자 형제가 있으면 그 동생들은 무엇을 잘할까? 말을 언어가 더 발달된다. dice que si tenemos un hermano mayor, que los hermanos menores aprenden más matemática. Si tenemos hermanas mayor, que los 그래서 우리가 흔히 hermanos menores 들이 누구냐? aprenden a hablar más rápido. 닮아가려고 하는 행동과 그 Eso se refiere 비슷한 말하는 de que empiezan a aprender de las personas que 하나님을 닮아가야 que son mayores que nosotros. 기도하는 삶을 통해 Por eso nosotros también tenemos que aprender a parecernos a Dios, llegar más cerca de Él para 상을 회복할 intentar 여러분과 여러분의 tener la presencia de Él. 간절히 축원합니다. Entonces, espero que ustedes, yo y sus hijos, todos podamos estar en la presencia de Dios, 닮아갈 수 있도록 하나님의 소망과 para que dentro de la oración nos podamos parecer más a Dios, 할 수 있도록 우리를 깨우치시고 가르치어 주실 줄 믿습니다. que 그와 같이 언제나 하나님께 무릎 꿇고 que 기도하며 nosotros siempre estemos en Dios, nos arrodillemos a Él y para que 믿음의 가정을 nos podamos parecer a Dios. 축원합니다. 규례와 법도를 지킴으로 공의로운 가정을 만들어야 합니다. También nosotros tenemos que ser una casa de justicia. 나타내는 큰 가정, 큰 나라, 큰 민족을 이루어야 된다라는 것이죠. 아브라함에게 큰 민족을 이루겠다. Como le dijo Dios a Abraham, que le iba a dar la gran nación. 공의롭게 지켜야 된다. Entonces, para esto se tienen que cumplir las leyes. 순종함으로 그것이 Tenemos que obedecer las leyes también. Eso es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. 4장 9절 우리가 8절까지 오늘 읽었는데 9절 말씀은 이렇게 전하고 있습니다. Vamos a leer juntos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 자들에게 알게 하라. 아멘. 여러분의 자손들에게 하나님의 일들을 알게 해야 합니다. Tienen que enseñarle a sus hijos 그 las grandes cosas de Dios. 행하는 것이 되어야 합니다. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esto se pueda cumplir, para que ellos puedan aprender dentro de su vida 그 하나님의 말씀 la palabra de Dios, 알게 되는 하나님의 일들을 행해 para que los hijos puedan aprender la palabra de Dios en cada momento de su vida. 주신 일들을 알게 된다라는 것은 무엇입니까? Entonces, ¿qué es saber 경험하고 하나님의 el 임재함을 trabajo de Dios, la palabra de Dios? Es el momento en donde podamos sentir la presencia de Dios nuevamente, confesar de que no es tu Dios, sino que es mi Dios, 나타나도록 y que en mí se pueda mostrar la presencia de Dios y la forma de Dios. 말씀하고 있습니다.
신명기 8장에서는 이렇게 말하고 있습니다. 신명기 8장 2절 4절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 내 하나님 여호와께서 이 Vamos a ver 40년 동안에 Deuteronomio capítulo 2, 광야길을 걷게 하신 것을 perdón, 기억하라. capítulo 8, 이는 너를 낮추며 너를 versículo 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들과 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 Versículo 깨어지지 8, 아니하였고 capítulo 내 8, 발이 versículo 흩어지지 2 al 4. 아니하였느니라. 아멘. 여호와의 말씀을 지켜가며 그 말씀에 순종하며 Aquí dice que si nosotros seguimos la palabra de Dios, entonces nuestros pies no se van a cansar, que vamos a darnos cuenta. 하나님의 규례와 법도를 공의롭게 지켜야 됩니다. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. 우리는 서로 Pero para 심판하는 것이 cumplir 아니라 la palabra de Dios, 하나님과 율법과 la clave 규례로 es el 인하여 amor. 누가 죄를 잘못했는지, 죄를 지었는지, No, 누가 무엇이 하나님께 옳지 않은지 심판의 자리에 있는 것이 아닙니다. no estar culpando a unos a otros, no estar justificando unos a otros, sino que estar ahí dentro de Dios, dentro del amor. Eso es cumplir la palabra de Dios. Porque esa es la palabra de amor de Dios. La palabra de Dios es la ley. 예수님은 산상수훈에 이렇게 말씀하고 있습니다. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이다. Dios está diciendo de que nuestros hijos son las ventanas de nuestro corazón. 너의 눈에 있는 들보를 빼내기 위하여는 너의 의로움을 나타내는 것이 아니라 하나님처럼 예수님처럼 겸손히 행하는 것입니다. 그러면서 너희가 Está diciendo que nuestros ojos se pueden ver, a través de nuestros ojos se puede ver todas las cosas. Por eso dentro de nosotros tenemos que tener cosas buenas. No solamente pretender de que somos buenas personas, sino que ser buenas personas. Amar a nuestros vecinos, amar a nuestros amigos. No solamente pretender que los amamos, sino que amarlos verdaderamente. Ver a Dios con los ojos verdaderos de la fe. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esa es la palabra de Dios y esa es la ley de Dios. No vivir una vida en donde mostremos a las personas de qué tan justo soy yo, sino que mostrarle a las personas de cómo es Dios. ¿Qué es nuestra sabiduría y qué es nuestra inteligencia? Eso está en la promesa de Dios. Si creemos, confesamos en la promesa de Dios y si estamos siempre cerca de Dios, nosotros vamos a tener una familia de fe y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra familia esté dentro de la fe también. 1968년 샌프란시스코 한 초등학교 전교생을 대상으로 흥미로운 실험을 했는데요. 지능 검사를 한 후에 결과에 상관없이 무작위로 학급당 20%의 학생들의 명단을 담임 선생님께 주고 앞으로 이 학생들이 수개월 동안 성적이 향상될 것이다 라고 말을 했습니다. Habían hecho un experimento diciéndole a la maestra de que el 20% de los alumnos iban a aumentar en sus estudios, que iban a tener buenas notas. Y eso se cumplió después. Entonces, si nosotros
miramos las cosas con el porcentaje que las cosas van a cambiar, así va a pasar. Si nosotros estamos dentro de Dios, entonces nosotros vamos a tener nuestra inteligencia y nuestra sabiduría dentro de nuestra familia. Vamos a tener esa herencia de la fe en Dios. 신명기 4장 40절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Queremos leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Los condados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 여호와의 규례와 명령을 지킴으로 하나님께서 주신 땅에서 하나님의 복을 누리는 믿음의 가정을 이루어가는 여러분과 제가 되기를 간절히 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님의 말씀과 율법이 우리의 믿음의 유산인 줄 믿습니다. 그 약속을 Siempre 받고 tenemos que obedecer a Dios y siempre tenemos que estar dentro de Dios. 가까이 갈 수 있는 Como este versículo, esperamos de que siempre estemos juntos con Dios. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias y siempre queremos estar dentro de ti con toda tu promesa, Dios. Haz que nuestra familia siempre esté dentro de ti y sigamos tus leyes, Dios. 유아 세례식을 Oramos toda esta oración en tu nombre, Dios.